Hi, hello, good morning, girls and boys. Okay, so for today's lesson, we will continue from our previous lesson. So, do you still remember these words? Never, sometimes, often, usually, normally, and always? Okay, actually, these words are also known as adverbs of frequency. Okay, jadi murid-murid, kita sambung dari pelajaran lepas. Kamu masih ingat perkataan-perkataan ini? Oke, sebenarnya perkataan ini adalah merupakan perkataan yang merujuk kepada kekerapan. So since we are learning the topic of days, the frequency we refer to the daily routines activity. Oke, jadi memandangkan kita masih dalam unit days, unit yang kedua. Kekerapan ini kita merujuk kepada kekerapan activity yang kita lakukan seharian, yaitu rutin harian kita. So this is the sequence of the usage for the adverbs of frequency. Okay, ini adalah susunan penggunaan kata penerangan bagi kekerapan itu. So if we say never means benda itu tidak berlaku. Okay, kemudian diikuti dengan sometimes. After that we have often, usually, normally, and the last one always. Always, as we can see here, it means 100%. Okay, itu maksudnya 100% yang menunjukkan benda itu memang selalu terjadi ataupun dilakukan. Jadi ini adalah susunan macam mana susunan penggunaan kata penerangan yang menunjukkan kepada kekerapan aktiviti itu berlaku. Okay, so for example, if you say, I sometimes ride my bike when I go to school. Okay, itu menunjukkan perkara itu bukan selalu berlaku. Okay, so make sure you didn't confuse with the usage of these adverbs. Alright, so the second one, you have to understand that using the adverbs of frequency, we need to refer to these rules. Okay, jadi kamu perlu tahu juga bila kita menggunakan perkataan-perkataan ini, kita perlu bila kita menulis, kita perlu pastikan ikut peraturannya. Okay, ada undang-undang untuk menulis perkataan ini. So the first one, there are two. The first one is these words, these adverbs of frequency, we use it after the verb be. Oke, jadi perkataan-perkataan yang merujuk kepada kekerapan ini kita akan gunakan peraturan yang pertama, kita gunakan selepas verb be. What is the verb be? Verb be itu seperti is, are. Okay, so take a look at this example. He is always late. Okay, so this adverb of frequency always ini kita gunakan selepas perkataan be, selepas verb be, is. Okay, understand? So the second rule, peraturan yang kedua bila kita gunakan perkataan ini adalah these words, these adverbs of frequency we use before other verb. Okay, jadi kita gunakan ini sebelum kata kerja. For example, I sometimes help with the housework. Okay, look at this sentence. Sentence ini kita tengok ayat ini. I sometimes help with the housework. Dalam ayat ini tidak ada verb be. Kan? Tidak ada verb be. Jadi kita tengok ada verb, kata kerja. So, perkataan adverbs of frequency ini, perkataan kekerapan ini kita gunakan sebelum kata kerja itu. Alright? So I hope that you understand. If you did not sure, you still didn't understand, make sure you ask. Okay? Jadi teacher harap kamu faham. Kalau tidak faham, tolong bertanya. So that's all for today. Thank you.